Wah, enak gitu, Bos. Wih, rasanya bener-bener kayak Korea banget loh sekarang. Jadi nggak aneh kalau misalnya di restoran Korea ada bingsu, ada kopi, ada... Nggak aneh. Sangat normal. Malah dipertanyakan kalau nggak ada. Sebenarnya kita tuh nggak yang melokalisasi banget, tapi kita tuh nyesuaiin aja sih. Kayak misalnya gochujang, dia tuh kan ada manis, ada pedesnya. Terus habis itu dari kita pun kita juga bikinnya gochujangnya mirip-mirip seperti itu gitu, walaupun bukan yang Korea banget. 우리나라 사람들은 야끼만두를 알잖아요. 근데 야끼만두 안에 원래 뭐가 들어있어요? 그냥 당면. 그렇죠. 네. 그거에 대해서 컴플레인도 되게 많이 들어왔었고 처음에는. 아니 이게 이름은 만두인데 달라마다 비움밖에 없다고. Kalau ini ada di Korea, kayaknya orang Korea juga bakal suka. Enak itu semua. Tapi biar lebih menarik, aku ingin membandingkan restoran Korea di Indonesia yang dioperasikan oleh orang Korea sama yang dioperasikan oleh orang Indonesia. Tapi di kesempatan kali ini kita bakal nyobain dulu restoran Korea yang dikelola oleh perusahaan Indonesia, namanya Mujimi. Langsung kita coba. How do I deal with what I'm... Oke, kalau masuk di sini sebenarnya kalau dari dekorasinya, dari desainnya itu kerasa sangat Korea banget. Ada beberapa artis Korea yang kita kenal, dibuat foto tentunya bukan orangnya, dan juga ada Jangdok. Nah ini ukuran mini. Dulu itu karena di Korea nggak ada kulkas, kita pakai ini untuk nampung saus-saus dan juga kimchi. Nah dibuat mini, cakep banget. Oke, untuk menunya di sini banyak banget. Menggunakan bahasa Indonesia yang sangat-sangat cocok untuk anak-anak muda, kayak recehnya nagi, menu sehari-hari, paket set lengkap, surprise deal, a la carte, sambil nonton drakor, ya bahkan namanya sambil nonton drakor, gitu itu. Jadi pilihan menunya cukup banyak dan menggunakan tablet ini. Salam kenal, nama saya Jehian. Saya usia 26 tahun, 27 tahun ini. Pekerjaan sebagai wira swasta. Halo, perkenalkan aku Angel. Aku usia 25 tahun. Lu cajangmennya. Oke. Coba 1, 2, 3. Gimana? Enak sih aku. Wah. Enak, Bos. Rasanya bener mirip sapi lada hitam, Oh, mirip sapi lada hitam. Oke. tapi tekstur mie-nya lumayan enak sih. Gede-gede gitu. Asli lagi. Aku Gini. sebenarnya nggak kepikiran sapi lada hitam. Rasa aslinya cukup mirip. Agak bedanya ada rasa sapi lada hitamnya dikit. Ada rasa ladanya ya. Sebenarnya aku nggak kepikiran, tapi setelah dibilang ada, tapi cocok. Wow, jauh lebih enak daripada yang tak bayangkan. Kayak 100% nggak, kayak menurutku 80%-an, tapi enak. Enak. Enak sih. Enak kan? Enak kan? Oke, yang jajangmyeon kayaknya Cocok. enak ini. Dua. Duh, aku suka keju ya, Mas. Enak keju ya? Enak. Kamu? Emang umum tuh, Mas? Nasi goreng dan Kalau keju. menurutku ini benar-benar mirip, tapi rasanya enak tapi. Enak rasanya? Enak. Suka. Lagi dong. Makasih ya, Mas. Enak-enak. Oh, wah enak gitu, Bos. Wih, rasanya benar-benar kayak Korea banget loh sekarang. Wah, Enak ya? Enak banget. Masih sama kayak harga berapa tuh ini? Enak loh. Yang ini beneran kayak Korea. ya? Iya, kayak di Korea pun kayak gini kayaknya. Iya, yang ini bener kayak Korea. Sekarang kualitasnya ya, jauh lebih enak daripada yang tak bayangkan juga. Jauh lebih Korea daripada yang tak bayangkan juga. Kualitasnya pun nggak ada yang kayak jelek gitu, nggak kayak kok aneh gitu, nggak. Malah mungkin dilokalisasi tapi juga tidak merusak rasa aslinya yang bikin aku kayak ya ini pantas dibilang restoran Korea untuk saat ini. Ian gimana setelah nyobain? Apakah ini terkesan restoran Korea atau Terkesan ya pasti. Cuma kan aku belum pernah ke Korea. Jadi yo benchmarknya ini. tapi kalau misalnya dari kamu yang belum pernah ke Korea rasanya gimana? Cocok. Enak, Enak. tergolong enak dan cocok. Nggak shock lah. Nggak shock, oke bener, setuju.
Kalau menurut aku bentukannya kan emang benar-benar mirip banget ya. Tapi kalau misalnya dari rasanya ini cocok sama orang Indonesia gitu. Tapi ada kayak misalnya yang mie tadi itu kayaknya lebih pedesnya condong tuh ke pedes Indonesia. Indo banget Ya, gitu. paham. Tapi yang misalnya kalau kayak gini tuh rasanya bisa kebayang sih kalau Mas Hasso bilang ini mirip gitu. Karena di Indo masuk, di mungkin orang Korea juga masuk kalau rasanya. Nama Kevin Alvarel, usia 24 tahun. Halo semua, perkenalkan nama saya Joshua Maloring, umur saya 21 dan pekerjaan saya adalah freelance videographer. Tapi tahu nggak bingsu itu apa? Jujur nggak tahu. Sama. Juga tahu. Bingsu nggak tahu. Oke, jadi langsung kita cobain. Mari kita lihat apakah ini cocok nggak sama cita rasanya orang Indonesia. Indonesia. Ya. Let's go. Oh, dalamnya putih ya. Kirain coklat semua. Bro, ada. Gimana? Ya kayak makan es serut ya? Iya, es serut. Kayak es serut. Terus dibubukin aja. Dibubuk. Di Indonesia tuh di restoran itu dari awal sampai akhir. Gimana kalau menurut Kevin? Kalau orang Indonesia tuh malas pindah-pindah barang gitu loh. Jadi kayak udah di sini udah nongkrong sini udah sampai sore kan. Nggak mau ribet. Iya. Nggak mau ribet, tapi Nggak mau ribet. kalau gitu apakah nggak kesannya kayak ini tempat jual daging tapi ada es krimnya, ada gini, kayak terkesan nggak ada speciality-nya gitu nggak? Ada menu-menunya itu loh. Iya. Maksudnya lengkap gitu. Oh, di resto ini gitu. Jadi kita nggak perlu ribet mau ke A, B, C dan lain-lain. Malah rasanya kayak kalau ini nggak ada, wah kurang lengkap nih restorannya malah gitu. Iya gitu. Jadi nggak Bener. aneh kalau misalnya di restoran Korea ada bingsu, ada kopi, ada ini, nggak aneh. Nggak aneh. Nggak aneh. Sangat normal. Iya. Justru lebih Lebih Malah kayak dipertanyakan kalau nggak ada. Iya kan? kok kurang ini ya? Iya. Di gitu. sini ada langsung compare lagi. Di sini ada. compare. Hai, aku Dania, brand and content specialist supervisor di Mujige. Kalau gitu menurut Mbaknya nih, Mujige ini kan udah cukup lama ya restoran brand Mujige ini berdiri. Berjalannya waktu, apakah semakin banyak yang mencari atau terkesan ya sebenarnya meningkat tapi pelan atau gimana perkembangannya? Kalau dulu kan kita tuh orang Indonesia tuh banyak yang mengkonsumsi budaya Jepang, Barat gitu kan. Terus kayak lama-lama tuh Korean Wave masuk tuh ke Indonesia. Terus dari yang mulai K-pop lah, dari film-film, dari yang kayak drakor-drakor, terus itu kan banyak banget makanannya Korea kan. Nah, makanya kayaknya tuh orang-orang udah mulai penasaran nih sama makanan-makanan Korea. Terus juga kita juga bisa lihat nih kan sekarang banyak banget nih restoran-restoran yang jual menu-menu Korea juga. Betul. Terus supermarketnya juga udah banyak gitu kan. Jadi menurut aku udah banyak banget sih buat yang cari makanan Korea itu jadi menunya makanan utamanya mereka gitu. Semakin meningkat Betul. jumlah orangnya Iya. juga. Oke. Saya udah mencoba banyak makanan juga di sini. Kan ini makanan Korea. Bagaimana Mujige itu bisa menciptakan rasa Korea meskipun yang buat itu orang Indonesia itu gimana sih caranya? Kita milihnya tuh rasa-rasa Korea yang cocok di lidah orang Indo nih gitu. Sebenarnya kita tuh nggak yang melokalisasi banget, tapi kita tuh nyesuaiin aja sih. Kayak misalnya kan orang-orang Indo kan suka pedas juga, suka asam juga gitu kan. Jadi ada suka manisnya juga kan kalau orang Indonesia gitu. Jadi mungkin misalnya gochujang, dia tuh kan ada manis, ada pedasnya. Terus habis itu dari kita pun kita juga bikinnya gochujangnya mirip-mirip seperti itu gitu, walaupun bukan yang Korea banget. Kan Mujige ini kan halal ya, betul ya? Betul. Untuk dan makanan Korea kan sebenarnya sangat tidak familiar dengan kata halal, Iya. apalagi di Korea misalnya kita ke restoran halal, apa itu gitu. Tapi gimana Mujige membuat makanannya halal dan juga ada juga beberapa makanan Korea yang sebenarnya itu mengandung babi kan? Itu gimana caranya Mujige mengubah semua itu terus bisa melokalkan? Kalau halal sebenarnya kan Mujige udah ada sejak 2013 kan, kita udah 10 tahun nih di Oh. sini gitu. Jadi Mujige itu salah satu restoran Korea halal pertama di Indonesia dan itu sejak tahun 2017. Jadi kita juga ngejaga banget sih kayak dari lisensinya, terus gimana cara proses pemilihan bahan bakunya juga, terus pemasakannya juga, sama menghidangkan ke customer gitu. Kan kalau Indonesia itu kan mayoritas orang Muslim kan. Banyak orang Muslim, Kayak ya, gitu, betul. iya. Jadi makanya kita lebih menargetkan ke orang Indonesia yang mayoritasnya Muslim. Kemudian makanya menu-menunya itu kita jualnya lebih ke nasi ayam yang kayak gitu-gitu sih. Setelah melihat restoran Korea di Indonesia yang dikelola sama orang Indonesia, aku juga jadi pengen tahu bedanya restoran Korea di Indonesia yang dikelola sama orang Korea.
Jajangmyeon. Menariknya, meskipun ini nggak pakai minyak babi, sama sekali nggak kerasa kayak beda. Persis kayak yang di Korea, bahkan tergolong enak. Bener-bener mirip sama yang di Korea. Rasanya juga enak, kualitas stoknya juga tinggi banget. Manjuchi. Gimari, yang ini menarik karena di Korea nggak ada sambal, tapi ini di Indonesia kan disajikan dengan sambal. Tapi ketika dimakan bersama, 탕수육 yang harusnya terbuat dari babi, tapi ini dibuat pakai air. Kalau ini ada di Korea, kayaknya orang Korea juga bakal suka. Seenak itu sungguhan. 네, 안녕하세요. 저는 인도네시아에서 이룸이라는 레스토랑을 맡고 있는 전병준 셰프라고 합니다. 오늘 제가 한번 들려봤는데 이게 한식을 파는 한국 식당이잖아요. 한국인이 그렇죠. 운영하고. 근데 이제 나름 한국인보다 인도네시아 분들이 더 많을 정도로 인도네시아 분들의 사랑을 받고 있는데 좀 고민이 됐던 게 한국 음식을 인도네시아 분들이 좋아하나요? 입맛에 맞나요? 예전보다는 확실히 더 많이 좋아하는 것 같아요. 이제 사실상 인도네시아도 이제 중국계 화교랑 로컬 친구들 네. 있잖아요. 이제 화교 친구들은 원래 이제 한식을 되게 좋아했고 이제 완전 로컬 친구들도 이제 요새는 조금 더 예전보다 더 많이 좋아하는 그런 추세인 것 같습니다. 그러면 지금 한국 음식을 인도네시아에서 요리하신 지는 몇 년 되셨나요? 제가 한 8년 정도. 그러면 8년 전과 지금 2023년도에는 좀 이렇게 차이가 있나요? 느껴지는 뭐 그런 변화? 일단 그 확실히 좋아하는 파이가 엄청 커졌어요. 이제 코로나 이후로, 그다음에 BTS 이후로. 네. 왜냐면 이제 그런 한국 문화들을 접할 수 있는 기회들이 되게 많다 보니까 네네. 저기 TV에서 나오는 거 나도 먹어보고 싶다. 저 연예인이 먹은 거 나도 먹어보고 싶다. 그런 영향력이 되게 많죠. 그러면 좀 기억날 만한 뭐 어떤 드라마, 특정 드라마의 어떤 음식 때문에 뭐 어떤 음식이 더 잘 팔리거나 아니면 음식 요청이 들어왔거나 좀 기억 남을 만한 에피소드가 혹시 있나요? 이제 예전 같은 경우로 치면은 뭐 다 아시겠지만 기생충, 짜파구리, 짜파구리. 원래 잘 되는데 더 잘 되겠네요, 분식이. 아무래도 더 잘 되죠. 그러면 또 이게 한 가지 궁금한 게 이제 보통 한국 음식을 외국에서 접한다 그러면 뭔가 음식이 현지인 입맛이 좀 더 맞게 변화가 됐다거나 아니면 뭐 재료 차이 때문에 맛이 좀 바뀌거나 그런 생각을 하는데 제가 오늘 직접 먹었을 때는 한국인이 먹어도 맛있고 한국 음식보다 더 맛있으면 더 맛있지 다 크게 다르거나 이상하진 않았는데 뭐 그렇게까지 또. 그러니까 느꼈을 때 왜냐면 네. 많은 분들이 저도 어렸을 때는 당연히 여기는 현지화 돼야지 잘 된다고 생각하는데 오히려 이거를 제가 먹어보고 다른 분들한테도 제가 아까 여쭤보니까 맛있대요. 그거에 대해서는 어떻게 생각하는지 현지 입맛에 맞춰야 되는지. 사실 저희 음식을만 예로 들어도 조금 더 달고 짜고 자극적이에요. 왜냐면은 예를 들어서 떡볶이만 치더라도 한국보다 좀 단맛이 더 강하고 그 다음에 치킨 같은 경우에도 조금 더 단맛이 강하고 짠맛이 강하고. 네. 근데 이게 어쩔 수가 없는 게 이게 동남아 기후가 있잖아요. 네. 이제 그 적도니까 이제 땀을 많이 흘리고 그러니까 더 달고 짜고 하는 걸 원하게 되더라고요. 그리고 애초부터 인도네시아 음식 자체가 더 짜고 달고 한 것들도 많고. 그리고 아까 제가 김말이를 시키니까 튀김이 나오면서 산발이 나오더라고요. 네. 이거는 어떤 의도고 어떻게 해서 이게 개발됐는지. 이게 어찌됐건 간에 인도네시아에 고랭안이라는 문화가 있잖아요. 고랭안은 당연히 튀김 쌈발을 찍어서 먹고 그래가지고 처음에는 저희도 이제 간장을 들이기 시작했었는데 이제 생각해 보니까 쌈발이 더 맞더라고요. 왜냐면 심지어 여기 프랜차이즈 그 패스트푸드점만 가더라도 다 케첩 대신 쌈발을 주잖아요. 할랄된 짜장면을 팔더라고요. 이거는 어떻게 해서 개발하고 맛 변화도 없고. 네. 정확히는 이제 할랄은 아니고 논포크 논라드고 이게 사실상 돼지고기가 들어가야 짜장면이 맛있는 건 사실이에요. 왜냐면 그 돼지 기름에 라드 성분이 감칠맛도 나고 더 맛을 구수하게 올려주는 게 있는데 저희는 돼지 기름을 쓰지를 못하니까 그래서 소 기름에다가 또 다른 뭐 조미료를 좀 섞어가지고 비법이니까. 네네, 비법이니까 그런 식으로 맛을 내는 거죠. 근데 처음에는 저희도 사실 고민을 되게 많이 했어요. 이제 돼지를 같이 팔까 아니면 진짜 소만 팔까.
할랄이라는 문제가 되게 좀 크잖아요, 사실. 이제 여기서는 심각한 비단 식재료뿐만 아니라 그릇도 따로 써야 되고, 세척. 식기, 그다음에 수저 그런 것도 다 따로 써야 되는 거기 때문에 그래서 저희는 과감하게 그냥 완전 로컬 쪽으로 올인을 해보자. 의외로 인도네시아 분들한테 안 맞는 한식이 있나요? 그러니까 이거 당연히 좋아하겠다고 했는데 반응이 좀 있죠. 그러니까 이게 그런 것도 있는데 약간 그런 거예요. 우리나라 사람들은 야끼만두를 알잖아요. 야끼만두. 근데 야끼만두 안에 원래 뭐가 들어있어요? 그냥 당면. 그렇죠. 네. 좀 근데, 심심하죠. 네. 이 나라 사람들은 이제 만두라 하면 안에 뭐 고기 다진 게 있고, 조금 뭐 이렇게 맛있어야 돼. 터진 맛이 있어야 돼. 그거에 대해서 컴플레인도 되게 많이 들어왔었고 처음에는. 왜 만두에 이딴 걸 넣었냐? 이게 이름은 만두인데 달라마다 비움밖에 없다고. 그것조차도 더 꾸겨서 완전히 다른 고기 만두로 문화인 만든 거죠. 그러니까 이게 약간 문화의 차이인 것 같아요. Oke, jadi setelah aku nyoba bicara sama Jun Chef, yang tak rasakan nggak cuma masalah budaya dan makanan, tapi di sini mereka itu berusaha untuk menghadirkan budaya Korea selengkapnya, bahkan dari kayak seragam dan juga pakaian dan juga dessert ataupun kafe ala Korea yang membuat orang-orang kesini dan toh mereka nyampe di sini mereka bisa mencoba merasakan lebih lagi pengalaman Korea sehingga ini mungkin menjadi satu keunikan dibandingkan restoran Korea lainnya. Setelah mencoba kedua restoran Korea yang ada di Indonesia, pemikiranku adalah restoran Korea di Indonesia itu rasanya juga sangat otentik. Tapi barengan dengan itu, rasa yang disukai oleh Indonesia juga diperkeras biar orang Indonesia juga lebih suka sama makanan itu. Dan satu hal lagi yang tak rasakan adalah orang Indonesia ke restoran Korea itu bukan cuma untuk makanannya, tapi juga untuk mencoba pengalamannya. Karena itu, restoran-restoran Korea yang ada di Indonesia itu menyediakan nggak cuma makanan, bisa dessert, bisa juga tempat foto, agar makanan Korea itu bisa dinikmati dengan suasana Korea yang diinginkan. Oke, jadi kayak gitu. Makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Kita bakal nyobain masakan Korea dengan bahan-bahan di Indonesia.